Okay, let's go sa atong second set sa atong undercard. Team nila ni Consel Jewel, Jomar o ni Jojo against Team Chiriboy. Direk o ni GR. Game 1 of Division 3. This game is presented to you by Jubil Docante Promotion, organized by Sir GC Codilla, sponsored by the barangay officials of Barangay Lusaran. Thank you so much sa mga barangay officials diri sa Barangay Lusaran. Gonzalo, Wakir. Side out. Igual y silo pa tayo, igual y silo. Here comes Chiriboy. Paano? Jomar. GR. Bukya ang tila, side out. Servisyo Jojo. Direk. GR, let it fly. Iyay ka na. Dasok na ba yung Kunsel? Counter shot ni Chiriboy. Huwag makuha ni Kunsel. Side out, side out. Bola sa team Direk. Servisyo. Iyay ka na. GR, firing. GR again, two-shot combination. Away from home. Igual is 0 na gabon sa ato ang game 1. Igual is 0 pa, igual is 0. Servisyo Cons Joel. Chiriboy, pick up shot. Kuha! Away. Kinsa na ito. Sir. Pagkasahin tag liner. Mo'y tigtanaw sa in, mag-out ba? Ito sa diri. Aron balikayan na ito, Lanis. Pagkasahin tag liner. Servisyo GR. Jojo to JR. Jojo kay Tusan. Ito po ni Chiriboy. Perfect shot coming from Chiriboy. 1-0 na. Servisyo GR. Jomar to JR. Shot ang tira ni Jomar Uma. 2-0 na. Jojo, yay! For the kill! Mamma mia! Pasok! Landing kindi! Zero. Ala ka rin. Out na sa ang team Konsolasyon. 4-0 na. 4-0. 4-0 run. Iyay ka diha. Kung nagipuyukan mayo. Out ball. Servisyo. Daking kumaksap. Jomar Uma. Iyay. Wait. 1-4. Jomar again. Serving. Wait. 2-4. Ini para Chris Chiriboy. Jojo. Iyay. Hala. Inside the box. Inside the box. 3-4 na. Servisyo Jomar. Chiriboy. Direk. Wala kaya. Yay ito na. Goodbye Philippines. Kuha pa.
ganda tira ni GR. Killer shot coming from GR. Oh. 4-3 sa 4-3. Okay, service of Chiriboy. Direct net back. Service of Jojo. Jomar. Chiriboy. Under net, the old of 3. Score igual es contra Direk Iyay Diha kung ata ko gitiran ko siyan 5-4 bilabaw na ang team Consolacion defending team Consolacion Direk loading shot gipang si Jojo 4-5, 1.20 in favor of team Consolacion. Jojo, Chiriboy, Chiriboy again, want to destroy. Punaan pag yung GR. Heavy rainfall, napauwa na ang team nila ni Direk. Chiriboy o ni GR, pero lumalaban. Sumalit si Idol Jomaroma. 5 iguales na, 5-all. Chiriboy, ay kaya. Direk, napato na si Direk. Ipala na sa kanya ng bulang Direk. Jomaroma, ang overhead, ang galing. Kuha pa, bang! Tuwara. Gustong lumsan sa team laging Chiriboy, ang team Consolacion. Inside. Size 5. Change score. This halftime is brought to you by the Crunchy Artist ni Maricel Anthony Chincharron. Pwedeng ulamin sa sarap o ang kan-ana ni Maria. Along SRP Road, diyan sa Kansohong Talisay. Kaya Jomaroma. Ang sabi si Ricoy, drop shot, ikamang ni Jojo. Bang! Jojo going for the kill! Supply! Shout out sa Jorkin Construction Supply. Shout out sa Arnoco Ono, Disco Mobile, basta Disco Arnoco. Basta Arnoco, Disco Outfall. Bola sa ating Consolacion. City 5. 2.8. Here comes Consel Joel. Jojo, firing. Ay, Jo. City na, 5 City. Chiriboy. Tojomar. Awol. Service si Jomar para size ni sa team Consolacion. Ay! Kuha pa Consel Joel. Balik Consel. Kaya wala. Ibuyong ka na. Ay! Liner. Inside ang decision sa liner. Natay mga liner ha. Cut out. Ang liner ay mo decision. Inside to inside. Size City na. Ini Parigualis. Chiriboy dipindig. Topan Jojo to the rescue. Ini Mamma Mia. Di tinablan. Jomaroma struggling. Kopate. Virtual action na mga words. Action pa po game. Sakam. Kaya kinsa kayo mo patigpapaw ni. Ayay! Kanindot sa tira GR. Ang galing!
City. Servisyo para Otso. Naupsat, huwag naman na. Kuha pa. La! Inside, says the liner. Inside kayo. Otso size, 2 puntos ang kalamangan sa Team Chiriboy. Direk o Mijiar. Kontra sa Team Lasyon na sila si Jomar Jojo. Kinapos ang tira ni Jiar o may Kunsyal Joel. Size Otso mga bansa. Servisyo. Jomar Roma. Yay. Jomar again. Out ball. Servisyo. City Otso na. 1 point ball game. Yay, kada Jomar. Kaskusog ako. Jomar, kuha ba? Bang! Gustong durugin. Gustong tibagin sa team nila ni Direk. Ang team Consolacion. Grabe ay. Relentless attack. City Otso. Sa team nila ni Direk. City Otso. Jojo. Jomar, pour it on. Yaigi. Opening shot. Out ball. City Otso, bola sa Team Consolacion. Here comes Jomar Roma, the king of backstop. Yay! Kunsyal Joel, sumabit. Side out, side out. City Otso lagi ako na to score. Saan tayo ay kwenta? Ay, kami at tanong din kami. Servisyo, Chiriboy, Gonzalo Joel. Okay, putukan mo, Jomar. Okay, pour it on. Direk, sagana. Kuha pa Gonzalo Joel, kamang. Bring it on. Kuha na Direk. Nasagkan Jomar. Ay, out yun. Esko na po, Nueva City. 2 puntos ang lamang. Ay! GCT na mga birds. Last na ang team ni Chiriboy. Direk o BGR. Against team Consolacion. Iyay Jo. Chiriboy. Jomar Pugong. Pinumpa na sa area ni Jomar mga birds. Jomar again. Yay! Para. Ball. 11. Last ball. Last ball sa atong game 1. Para down. Grab shot. Agay! Binaw ka ang team Direk. Chiriboy o ni GR sa game 1. Coming up, next, game 2.